بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وادى الأمانة ونصح الأمة ومحى ظلم وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى تولى من رب العالمين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما قال أو كما قال. Najprvi mu iskažujemo golema blagodarnost na Allah Đelešanu, so čija milost i so čija pomoć će počneme da zboruvame za njegovi odbire. So milosta na Allah Đelešanu se žive na ovoj svijetu i so milosta na Allah Đelešanu se vrega ovoj čeme. Ние денеска имаме потреба од милост, бидејќи срцата на луѓето во денешно тешко време, срцата станале тврди, срцата станале сурови. Ретко има нешто што ќе го омекне срцето на еден муслиман, на еден верник. Од една страна имаме криза, имаме економска криза, меѓутоа имаме и иманска криза, имаме криза на иманот, на нашата вера. Доказ дека има криза во светот е тоа што во светот, ако погледнеме западните држави во запад, имаат силна економија, имаат висок буџет, меѓутоа пак тие земји патат од голема депримираност, голем стрес. И тие држави, иако имаат економија, сепак по тие држави имаме многу убиства, многу самоубиства, голема разочараност. И сега, ние како муслимани, Аллах Джелешану ни дал вера, ни дал чиста вера, со која ќе можеме да ги омекнеме наши срца. И затоа наша тема вечерва е потребата од милоста на Аллах Джелешану. Што значи милост? Ние ако видиме секое куранско суре, секое куранско поглавје почнува со зборовите Бисмиллахи рахмани рахим, во името на Аллах, милостивиот, премилостив. Сите 114 суриња почнува со Бисмиллахи рахмани рахим, освен 9-то суре кое се вика сура Тауба. Зошто почнува Аллах Джелешануху со Бисмиллахи рахмани рахим? Знаете дека ако Аллах не ја спусти нашата милост, валлахи, ние не можеме да збориме за Аллах Джелешану. Не можеме да го славиме Аллах Джелешану, ако не пусти Аллах Джелешану милост. Ако Аллах Джелешану го му вели на Мухамеда салаллаху алейхи ва салям: фабима рахметин мин Аллахи линте лахум, и ти со милост Аллахова си благ спрема асхабите. И ти со милост Аллахова ги придобиваш срцето на луѓето. Ако Мухамед салаллаху алейхи ва салям имаше потреба од милост Аллахова, тогаш замислите каква имаме потреба ние милост денеска муслимани. Затоа Аллах Джелешануху се опиша Ар-Рахман, милостив. Милостив што? Милостив на оваа дуња кон сите створенија. Милостив и кон муслимани и кон немуслимани на овој дуња. Дождот е милост. Дошто ga врне и кај нас, во овти си и вепшени. Врне и кај муслимани и кај немуслимани. Тоа е Рахман од дуња, тоа е милостив на дуња. Аллах вели: кулен нумидду хаулаи ва хаулаи мин атаи раббик. Аллах на дуња му секому дава што ќе бава. Ар-Рахим, тоа е посебно. Ар-Рахим, посебна милост има Аллах Джелешануху за на ахирет спрема кого? На ахирет Аллах Джелешану има посебна милост
samo sprema oni koji se vernici. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. I Allah je premilostiv za koga? Za nahiret, za vernici. Zašto zakone da zboruvame za milost? Ako poglednemo Kur'ana Zimuša i u hadisite na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Ja'ala Allahu rahme nije darađe. Allah Đelešanuhu ima 100% milost. 99% od njegova milost Allah Đelešanuhu ja zadrže za nahiret. So 1% od Allahova milost je terahamul halk bejnahuma. So 1% od milost luđe to na ovoj svet ima milost među sebe. Kako ima milost među sebe luđe to? Se toleranti, se blagi, jedan kontruk se odnesuva. So 1%. Vi kad duri kravata, ja krevam nogata za da teletora sisa, poradi što kravata ima milost prema svetu, mladenče. 99% Allah Đelešanuhu je ostavio milosta kade? Za nahiret. Da ni se smilula, videći o džennet, se vlerува samo sa Allahova milost, a ne se dela. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, jedna prilika, posle jedna bitka. Muhammed alaihi sallatu wa sallam, koga završi bitkata, Pegamer sallallahu alaihi wa sallam gleda kako jedna žena među zaginatite na frontu, među tije što zaginali, što padnale, jedna žena go bara svojeto čete, go bara svojeto dete. I barajući go među tije zaginati na frontu, na pole, ta žena go najde svojeto bebe i go zjede i go dobliži do nezinite grani, go pritisna, go zagrli i počne da plaće od radosti. I Pegamer alaihi sallam im veli na ashabi, ma tadunnune hadi, što mislite za ova žena? Hel hiya tarihatun wa nadahat an-nar. Da li ova žena bi go frlila sveto bebe Boga? Rekao, ne pošte ga. Zar može roditelj da go frli svoje dete Boga? Ne. I toga Pegamer alaihi sallam reče, Allahu arham bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Wallahi reče, Allah je po milosti kon vuđetom od majkata kon svetu čedova. Znači Allah Đelešanuhu ima po golema milost kod nas, odkoliko što ima milost naše tatke, naše majka. Ako Allah, وَلَوْ أَخَذَ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ, ako Allah ne kaznuvaše spored sekoj greb što go pravime mi na zemlji, ma tereke, ale dabbeti, nemaše da ostane na ova zemlja živostvorenje. A malo je milosti. Veli Pegamer sallallahu alaihi wa sallam, ma min jomima, illa i nema den, a da zemlja ta, što ja kažem nije, zemlja po koja mi odime i japlukame, sekoj den neka zemlja tamo veli na Allah, o Allah, dozvoli mi da go goltnam čovjekov. To je pretjera sa zulumom. Ne počituvali zakon, ne se plaši od Allah, niti izvršava Allahovite naredbi, niti bi izbegnuo Allahovite zabrani. O Allah dozvoli mi da go goltnam na čovjekov. Čovjekov go pretjera zulumom. O sema i neboto mu veli na Allah Đelešanu. O Allah dozvoli mi da go potlatam čovjeka, da go napravim kako tost. Ideći čovjek od pretjera. O el bahr i morenjata okeanite go mola na Allah Đelešanu sekoj den da go potopa čovjek od kako što je potopija, kako što potopi tsunami na Japonija. Znači cijela priroda, cijel kosmos go moli na Allah Đelešanu da nas ne uništi. Gledeći Allah ne stvoril, Allah je naš gospodar, a mi je stanavljeno na mjesto slugi na Allah, mi je stanavljeno slugi na šeitan za ubilja. I Allah Đelešanu što im veli? Allah Đelešanu što im veli? Na zemljeta, na neboto, na okeanike. I veli Allah Đelešanu Leo halektumuhu, le rahimtumuhu. Ako vi go se zabavite čovjekom, će imate milost u čovjeku. Čovjek koliko da mu je loš njegov sin i koliko da mu je loša njegova ta čerka, koga će greši ne saka nikoj da mu reće neka mu je loš. I Allah Đelešanu nas ne suzade. Odnosno,
го создали нашиот татко Адем алейхиселам со раце. Халекту биедей, вели Аллах Джелешану. И јас го создадов човекот со мои раце. Адем алейхиселам. И затоа после им нареди на мелеки да му направат сежде на Адем, сеждето шукур, да сежде ли баде. Сежде за почит, не сежде за робување, не сежде за ибадет, пошто сежде за ибадет се прави само на Аллах Джелешану. Аллах Джелешану им вели: о створенија, о небо, о земја, о океани, јас го создадов човекот и јас го сакам човек. Види, Аллах Джелешану нас не сака. А дали ми го сакаме Аллах Джелешану? Лео халектубуху, ле рахитубуху. Ако вие го создадовте човека, ќе бевте милостливи кон него. Јас го создадов човека и јас имам милост према овој човек. Јас го чекам овој човек. Секој ден 24 сата. Инна Аллаха јабсуту јадаху биллејл лијетубе мусибун нахар. Аллах ги пружа рацете преку ден да му опрости на човекот кој грешал преку ноќ. И ги пружа рацете преку ноќ, чека Аллах Джелешану вака, да оној кој сгрешил преку ден да не направи тубе истигфар. Дури вели Мухамед салаллаху алейхи ва селем: "Иза азнеба ал-абд", кога човек ќе сгреши, Аллах им вели на мелеки кои ги пишуваат тие гревови, им вели: "Интезируху", почекајте го. Може би ќе рече тубе истигфар. Може ќе се покаја човекот. Дури 6 сати Аллах Джелешану кој ќе направи грев, не чека 6 сати, не го пишува тој грев, да не се покајаме, да не се вратиме ке Аллах Джелешану. И затоа ми имаме потреба од милост на Аллах Джелешану. А најдобар пример за тоа ни бил пегамбер саллаллаху алейхи ва селем. Атиу Аллаха ва Расул лааллакум турхамун. А ако сакате Аллахова милост, тогаш бидете послушни на Аллах и на неговиот